Hello everyone, bagaimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberi kesehatan serta semangat untuk menjalani hari-hari kalian seperti biasanya. Okay, today we are going to learn about part of speech. This is actually one of the most fundamental topics in English grammar, and understanding it will help you a lot with sentence structure. So, tanpa berlama-lama, let's get started. Yang pertama, what is part of speech? So, they are basically categories of words based on their function in a sentence. Some words name things and describe actions or connect ideas maybe. And when all these words work together properly, you get a clear and meaningful sentence. In English, there are 8 main categories of part of speech. At least kita akan belajar yang basic-basic saja pada video hari ini. Agar kalian tidak bosan, maka kita bahas yang basic-basic dulu ya teman-teman. The first slide is noun. First, let's talk about noun. Noun is a word that names person, place, thing, or idea. Basically, anything that has a name is a noun. Contohnya ada book, teacher, happiness, city, and also love. Jadi kita bisa tahu ya teman-teman semua, book is a thing, teacher is a person, city is a place, and happiness and love are ideas or feelings. Nah, we call this abstract noun. Now, let's see them in a sentence. The teacher is kind. Here, the teacher is the noun. It is who we are talking about. Jadi, teacher itu tuh siapa yang kita bicarakan di sini. Dan contoh lain, I love reading books. Books is the noun. Buku itu adalah benda yang sedang kita baca, seperti itu. So, whenever you need to name someone, something, or somewhere, or even a concept or a feeling, kalian tuh menggunakan noun. You are using a noun. So, let's jump to the next material, which is pronoun. These are words that replace nouns, so we don't have to repeat the same word over and over again. So, bayangkan saying Sarah went to Sarah's house because Sarah forgot Sarah's key. Kan kelihatannya tuh sangat awkward teman-teman semua. Common pronouns include I, you, he, she, it, we, they. Seperti itu teman-teman. There are also possessive forms like mine, yours, his, and hers. The first example is she is my sister. She di sini replace the person's name. Jadi kalau misal she itu nama aslinya adalah Sarah tadi, Sarah is my sister. Jadi Sarah itu diganti dengan she. She refers to Sarah. And the next we will talk about verb. Verb is a word that shows action or state of being. Contoh-contoh verb itu ada run, eat, have, study, write, think, sleep. This all represent action or states. Jadi verb itu nama lainnya adalah kata kerja ya teman-teman. And have a look at these examples. They run every morning. Run is the action. Jadi run adalah verb di sini teman-teman. Moving to adjective. An adjective is a word that describes or modifies a noun or pronoun. Adjective add detail and color to our sentences. Jadi adjective itu mudahnya adalah kata yang memodifikasi noun atau pronoun. Contohnya apa sih? Di sini ada beberapa contoh yang sudah saya tampilkan. Ada beautiful, tall, happy, big, clever, ancient, and also delicious. These words provide more information about the nouns they describe. Langsung ke contoh saja ya teman-teman. She is very clever. Clever itu describe siapa? Describes he, her-nya ini atau she-nya ini ya. She is very clever. Jadi yang clever itu siapa? She. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, adjective is a word that describe or modifies a noun or pronoun. She adalah pronoun. Nah, clever itu menjelaskan pronoun. Jadi, karena clevernya ini menjelaskan she yang which is a pronoun, jadi clever ini kita anggap atau kita
namakan sebagai adjective. Now we come to adverbs. Adverb modifies or describe a verb, adjective, or another adverb. Jadi kalau yang adjektif tadi kan kita mendeskripsikan noun sama pronounnya ya teman-teman. Kalau adverb itu kita memodify verb, adjective, atau another adverb. And basically adverbs give us additional information about how, when, where, or to what extent something happens. Contoh katanya itu ada quickly, ada very, ada carefully, ada slowly, ada here, often, never, and extremely. Contoh mudahnya itu kalau kata yang berakhiran dengan ly atau li itu kita biasanya bisa langsung dideskripsikan sebagai sebuah adverb. Let's look at the some sentence. She sings beautifully. Beautifully tells us how she sings. Jadi yang dideskripsikan beautifully ini bukanlah she-nya, bukanlah pronounnya, tapi kata sings seperti itu. And moving on to preposition. Preposition shows the relationship between words, especially regarding to location, time, and direction. Common prepositions include in, on, at, between, under, above, before, after, through, sama with. Contohnya, the book is on the table. On di sini indicates where the book is positioned. She lives in Jakarta. In shows the location. Dan yang selanjutnya itu ada conjunction. These are connecting words that join words, phrases, or clauses together. The most common ones are and, but, or, because, so, yet, although, while, and unless. Kata-kata ini helps you to build more complex sentences. Contohnya, I like tea and coffee. Kata and di sini connects to nouns. Jadi conjunction ini seperti yang saya bicarakan tadi, connecting words ya. Jadi mengoneksikan antara kata satu dengan kata lainnya. Terus ada lagi, she is tired but happy. Dia capek tapi senang. But, kata but di sini connects to contrasting adjectives. Ada tired but happy. Lalu yang terakhir itu ada interjection. So interjection is a word that expresses an emotion or spontaneous reaction. Contohnya, wow, ouch, hey, hooray, oh, yikes, sama Jadi interjection di sini adalah kata-kata yang kita ucapkan itu secara spontan. Contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti ketika kita itu tidak sengaja teman-teman, menendang kaki meja, itu kan membuat kita sakit ya teman-teman. Dan kita tuh biasanya mengeluarkan kata-kata yang spontan. Contohnya ouch itu. Dan biasanya itu kalau di kalimat ditandai dengan tanda seru di belakangnya. Oke, setelah mempelajari beberapa types of part of speech tadi, saya akan memberikan beberapa contoh kalimat untuk kita bahas bersama tentang apa saja part of speech yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Kalimat pertama yaitu she sings beautifully on stage. Kata she itu adalah pronoun. Terus sings adalah verb, kata kerja ya teman-teman. Terus beautifully itu adverb. Nah, kenapa kok adverb? Karena beautifully itu menjelaskan bagaimana dia sings. C-nya itu sings begitu teman-teman. Terus ada on itu kan udah jelas ya teman-teman, preposition. Terus selanjutnya itu ada stage itu adalah objek. Nah, preposisinya on itu untuk menjelaskan tempat juga bisa ya teman-teman. Jadi itu tuh stage itu tempatnya. Berarti kalau tempat itu apa? Tempat itu berarti noun, seperti itu. Lalu ada contoh kedua yaitu young people enjoy music. Nah, kata young di sini adalah adjektif. Kenapa? Karena mendeskripsikan people. Nah, kalau
people itu kan noun ya teman-teman. Nah, jadi karena people itu noun, jadi young itu untuk mendeskripsikan si people-nya, maka young dideskripsikan atau didefinisikan sebagai adjektif. Lalu kata selanjutnya adalah enjoy. Enjoy is a verb atau kata aksi, kata kerja. Lalu music. Music is a noun. Seperti itu. Dan contoh terakhir yaitu we walk together after class. We di sini adalah pronoun. Sudah jelas ya teman-teman. Kalau we, I, you, we, they, he, she, it, itu pasti pronoun. Lalu walk. Walk itu kan aksi. Jadi aksi itu otomatis adalah verb. Together, nah together ini gimana? Together kan menjelaskan bagaimana aksinya itu dilakukan. Jadi together ini kan menjelaskan walk-nya teman-teman. Walk-nya itu seperti apa? Walk together. Jadi berjalan bersama. Together ini bukan mendeskripsikan we-nya ya teman-teman. Kalau mendeskripsikan we itu kan namanya kan adjektif. Jadi karena ini mendeskripsikan si walk-nya, jadi together ini adalah adverb karena mendeskripsikan si walk. Nah, selanjutnya after. After ini preposition karena menunjukkan waktu. Class. Class itu adalah noun. Seperti itu. Jadi itu ya teman-teman materi tentang part of speech yang saya bagikan kepada teman-teman semua pada video ini. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat mudah dicerna oleh teman-teman semua dan bisa menambah pengetahuan dari teman-teman sekalian. Oke, thank you very much and see you in my other videos.